अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हकीम जी शाह और आप देख रहे हैं हेल्थ टिप्स 92। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी मूजी मर्ज के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से बच्चे और बच्चियां और बहुत सारे अशख़ास सारी रात मेहनत से पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्ज़ निस्यान पर। निस्यान कहते हैं भूल जाने को, जो दिमाग की कमज़ोरी या दिमाग के अंदर खुश्की, दिमाग के अंदर गर्मी और दिमाग में सही तौर पर खून की सप्लाई ना होने की वजह से पैदा होता है। ये एक ऐसा मुज़ी मर्ज़ है कि इसकी वजह से यादाश्त कमज़ोर हो जाती है और जो बातें याद हों वो भी भूल जाती हैं। सुनी सुनाई बातें दोबारा सही तौर पर बयान नहीं की जा सकती। इसकी असबाब में ये है, जब रतूबात की ज़्यादती से दिमाग नरम पड़ जाता है या रतूबत की कमी की वजह से दिमाग सख्त हो जाता है तो ये मर्ज़ जन्म लेता है। ग़ल्बा यबूसत या जिस्म के बारिद हो जाने की वजह से या फिर ऐसे मकाम पर बैठना जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से खून रकीक होकर दिमाग के अंदर सही मानों में नहीं पहुँच पाता और दिमाग आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात खुराक का सही तौर पर ना खाना भी इसकी वजह बन सकता है। इसकी असबाब में कसरत मुबाशरत भी है, जलक है, जो इंसान अपने हाथों से अपना कीमती सरमाया हयात को ज़ाया करते हैं, उसकी वजह से भी ये मर्ज़ जन्म लेता है। रंजो फ़िक्र परेशानियाँ इस मर्ज़ के जन्म लेने में मुआमिन हैं। जिन लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ले लेते हैं, उनके दिमाग में खुश्की ज़्यादा होती है और ये खुश्की मर्ज़ निस्यान का बायस बनती है। हाज़मा की ख़राबी की वजह से सही तौर पर ग़िज़ा का दिमाग में ना पहुंचना बज़रिया खून, तो ये मर्ज़ जन्म ले लेती है। गर्म अशिया अगर ज़्यादा इस्तेमाल की जाएं जिसकी वजह से खून के अंदर हिद्दत ज़्यादा हो जाती है और उस हिद्दत की वजह से दिमाग के अंदर गर्मी पैदा होती है और ये मर्ज़ जन्म लेती है। मोहतरम नाज़रीन, इन तमाम असबाब से बचना चाहिए। फहाशी, बदनज़री इसके असबाब में शामिल हैं। फहश लघु ड्रामों, फिल्मों और गानों से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि ये तमाम चीज़ें दिमाग के अंदर फतूर पैदा करती हैं। इस फतूर की बिना पर इंसान को जरियान का मर्ज़ शामिल होता है, जरियान का मर्ज़ लाहक होता है, जिसकी वजह से इंसान का एक कीमती सरमाया बज़रिया पेशाब रतूबात की सूरत में ख़ारिज होता रहता है और दिमाग जो है जिसकी वजह से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जिस्म के अंदर कमज़ोरी हो जाती है और जिस्म के अंदर खुश्की पैदा हो जाना शुरू हो जाती है। तो मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले इन आदात कबीहा से बचना, कसरत मुबाशरत, जलक, रंजो गम और हाज़मा की ख़राबी, गर्म अशिया, इन तमाम असबाब बद से बचना, ये इस मर्ज़ को दूर करने में बहुत ज़्यादा मुआमिन है। तो मोहतरम, जब इंसान मुताला करता है, पढ़ता है तो सर में चक्कर आते हैं, आँखों के तले अंधेरा हो जाता है, ख्वाब या सुनी हुई बात याद नहीं रहती, भूल जाती है, तमाम रात का पढ़ा हुआ भूल जाता है, तो समझे आपको मर्ज़ निस्यान लाहक हो गया है। और इसको दूर करने के लिए आप अपने दिमाग को तर रखने के असबाब पैदा करें। रोगनियात का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और ऊपर बयान करदा आदात कबीहा से बचें। इत्रियात और खुशबुएँ जो हैं इनका सूंघना, इनका इस्तेमाल करना, सेंट या परफ्यूम का नहीं,
کیونکہ سینٹ اور پرفیوم میں الکوہل ہوتا ہے جس کی وجہ سے دماغ کے اندر فطور پیدا ہوتا ہے۔ عطریات اور خوشبوئیں یہ آپ کے دماغ کو تر و تازہ رکھنے کا سبب بنتی ہیں، جس کی وجہ سے مرض نسیان اور اس کے علاوہ ان کے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ روح کی تازگی کے لیے بھی یہ بے انتہا فائدہ مند ہے۔ تو عطریات اور خوشبوؤں کا استعمال یا ان کو سونگھنا مرض نسیان کو رفع کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ خوش خرم رہنا، اپنے آپ کو خوش رہنا، اسلام اور دین کی تعلیمات پر عمل کرنا، اچھے کام کرنا، برائی سے بچنا حافظے کو تیز کرنے کا باعث ہے۔ اور اب اگر اس کے علاج کی طرف آئیں تو علاج کے مرکبات میں اگر آپ دواء المسک جواہر دار کا استعمال کریں، کرچی ہمدرد یا شریف کی دواء المسک کا استعمال کریں، جو دماغ کے اندر خشکی، یبوست اور دماغ کو خون کی سپلائی کا صحیح طور پر نہ ہونے کو ختم کر کے آپ کے حافظہ کو مضبوط کرتا ہے، اعصاب کو طاقت دیتی ہے۔ معجون فلاسفہ انتہائی فائدہ مند ہے، نسیان کے مرض کے لیے معجون فلاسفہ انتہائی فائدہ مند ہے۔ خمیرہ گوزبان جواہر دار کا استعمال کریں، مرض نسیان کو رفع کر کے آپ کے دماغ کو طاقتور بناتا ہے۔ بچوں کو بالخصوص اور بچیوں کو جو طالب علم ہیں ان کے حافظہ کو مضبوط کرتا ہے، پڑھا ہوا یاد رہتا ہے، اور آنکھوں کے گرد جو ہلکے خون کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں یا زیادہ پڑھنے کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ دواء المسک، معجون فلاسفہ یا خمیرہ گوزبان جواہر دار کے استعمال سے ختم ہو جاتے ہیں، دماغ مضبوط ہو جاتا ہے اور بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ اور مفردات میں اگر آئیں تو محافظ دماغ ایک معجون ہے جو دماغ کو انتہائی مضبوط کرتی ہے، یا پھر حریرہ مقوی دماغ کا استعمال کریں، انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ محترم ناظرین، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ ان ہماری بتائی ہوئی انسٹرکشنز پر ان دواؤں کو استعمال کر کے مرض نسیان کو رفع کر سکتے ہیں، اپنے دماغ کو مضبوط کر سکتے ہیں، اعصاب کو طاقت پہنچا سکتے ہیں، اپنی یادداشت کو تیز کر سکتے ہیں۔ میرے یہ الفاظ بالخصوص بوڑھوں اور جوان بچوں، سٹوڈنٹس اور طالب علموں کے لیے جو میں نے کچھ آپ کو بتایا ہے، یہ مرکبات اور مفردات یہ انتہائی فائدہ مند ہیں، استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کی بے ساختہ دعائیں ہمارے لیے نکلتی رہیں گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔